Nakon 8 godina postojanja ovog kanala i urađenih desetina emisija o poreklu Srba, osjećamo potrebu da sve to što smo do sada izgovorili mnogo, podvučemo onime što sam napisao u knjizi Praistorija Srba. Zato smo odlučili da vam u naredne 3 emisije predstavimo tekst ove knjige koji govori o vezi Srba i najstarije evropske kulture, kulture Lepenskog vira. U prvoj emisiji bavit ćemo se svetom geometrijom lepenskih ognjišta, vrlo važna tema, i onime što iz tih prastarih znanja lepenskih danas baštinimo. U drugoj se bavimo poglavljem Praistorije Srba koja se bavi društvenim uređenjem naših predaka u Lepenskom viru, a u trećoj ćemo obraditi današnje srpske običaje koji svoje poreklo vuku iz Lepenskog vira. Predlažem vam zato da nastupajuće leto posvetite čitanju Praistorije Srba i srpskog pogleda na svet, dok ne stigne nova knjiga, koja ide uskoro, jer duboko verujemo da ćete u njima naći mnoga nova i inspirativna znanja. Na obali Dunava, 165 km istočno od Beograda, nalazi se najstarije evropsko naselje. U Lepenskom viru postoji neprekinuto trajanje života od srednje kamenog doba do danas. Srednje kameno doba traje od završne faze ledenog doba pa do pojave sistematskog bavljenja poljoprivredom. U službenoj nauci to se naziva mezolit. Ovaj naizgled nerazumljiv pojam lako se može shvatiti putem 2 srpske reči koje se nalaze u korenu ove grčke kovanice. Prva reč je među, ono što je između, a druga reč je litica. Grčka kovanica sastoji se od reči mezos i litos. Grčka reč mesos, ima koren u starijem sanskritskom obliku madja, koji je praktično identičan srpskoj reči međa. A ovde svakako treba pomenuti i skoro identični latinski oblik medium. Prema istraživanjima glavnog arheologa na lokalitetu Lepenski vir, Dragoslava Srejovića, naselje je imalo svoju istoriju još za vreme topljenja lednika, pazite sad dobro, koji je pred kraj ledenog doba pokrivao skoro polovinu Evrope. Radiokarbonskim datiranjem vršenim u 21. veku utvrđena je starost najstarijih nalaza iz Lepenskog vira. Ona iznosi 11.400 godina. To znači da su naši preci u Lepenskom viru živeli i u vreme kada je veliki prazan prostor bio led. Ova važna informacija zapisana je u srpskom jeziku, gde se prazan prostor naziva kako? Pa ledina, veliki led. U germanskim jezicima, poput engleskog, nemačkog, holandskog, švedskog, sačuvan je oblik land, koji se u zavisnosti od jezika čita land ili land. Bez ikakve sumnje radi se o nosnom izgovoru reči led, lad. U srpskim arhaičnim dijalektima, poput kosturskog narečja, zabeležena je reč lendina, a identična reč nalazi se i u današnjem albanskom jeziku kao naravno zaostavština iz srpskog. Važno je naglasiti da germanska lingvistika nema odgovor na pitanje o poreklu i značenju ove reči u njihovom jeziku, jer nema korenske reči led, već se koriste u engleskom ice, nemačkom eis, švedskom is. Ovaj fenomen otkriva nam da Srbi i drugi slovenski narodi u svom jeziku čuvaju sećanje na prvu evropsku civilizaciju, dok je u germanskim jezicima ono delimično izbrisano. Nakon utapanja lednika, civilizacija će se širiti s prostora srpskog Podunavlja ka severu, što će se u 21. veku potvrditi i kroz arheološka i kroz genetska otkrića. Pogotovo se značajni tragovi naši mogu naći u Skandinaviji i Britaniji, gde nalazi iz neolita mlađeg kamenog doba, dakle, pokazuju značajnu povezanost sa nalazima iz Lepenskog vira. Ključna odlika srpske kulture je kult ognjišta. Svi značajni srpski etnolozi slažu se u tome. U srpskom jeziku ognjište je sinonim za kuću. Nijedan narod u Evropi ne zove kuću ognjištem, sem Srba. I ne samo to. Srbi kuću zovu ognjištem kada žele da izraze poseban emotivni odnos prema njoj. Gotovo da nema značajne srpske narodne pesme u kojoj je upotrebljena reč kuća ili dom. Uvijek je to ognjište. U ovoj etnološkoj osobini Srba krije se zapravo sećanje na prvu evropsku civilizaciju. Uronite u svet naših predaka, u praistoriju Srba, u običaje, jezik i grananje naše kulture prema Maloj Aziji, Bliskom istoku, Egiptu. Praistorija Srba Aleksandra Šargića donosi ono što škole i mediji prećutkuju. Naručite putem maila srbskaprodavnica@gmail.com,
Više informacija na sajtu pametnik.rs. Već smo rekli da je geometrija sastavni deo religijskih, verskih shvatanja prve evropske civilizacije. To se naročito dobro uočava na primjeru gradnje kuća koje imaju ne samo svetovnu, već i versku funkciju sa ognjištem kao kućnim oltarom u središtu kuće. U prafazi, to jest u periodu prve civilizacije, koja se naziva protolepenski vir, kuće su kolastog, okruglog oblika sa ognjištem u sredini. Kasnije od lepenskog vira 1a, kuće se grade razmeravanjem šestine kruga. Dakle, u prafazi i kasnije dominantni oblik iz koga sve izvire jeste krug. Kolo kao najsavršeniji geometrijski oblik. Krug, odnosno kolo, je simbol večnosti kao oblik koji nema ni početnu ni krajnju tačku. U tom smislu on simbolizuje ono što je božanskog porekla, budući da se pojam večnosti može povezivati samo sa onim što je povezano s Bogom. Povezano sa Bogom u pojmovnom sistemu naših predaka je i sve ono što je nebesko. Naprimer, nebeska tela koje su posmatrano sa zemlje, sva kolastog, kružnog, loptastog oblika. Posebno treba naglasiti jaje kao kolasti oblik, a Dragoslav Srejović je kod određenih osnova kuća protolepenskog vira imao dilemu da li se radi o jajetu ili krugu. Najčešći primer svetskih priča o postanku sveta jeste priča o postanku iz kosmičkog jajeta. Prisutno je kod različitih naroda na svim kontinentima. Naši preci su, dakle, imali svest o svetosti sveta, to jest da je svet plod božanskog stvaranja u koji su utkani božanski inteligentni principi. Ognjište je i u najstarijoj fazi, protolepenskom viru, razmeravano po savršenim geometrijskim pravilima. Prvo je postojao princip 1:4, što znači horizontalno 1, vertikalno 4. U fazi lepenski vir 1 prešlo se na razmeru 1:3. U ovoj arhitekturi počinje da dominira forma jednakostraničnih trouglova, što ukazuje na princip trojičnosti koji će ostati dominantan u verskom konceptu naših predaka kroz čitavu praistoriju, a sačuvaće se i u narodnim običajima Srba sve do današnjih dana. Gradnja lepenskih kuća vršena je šestarenjem. Šesti deo kruga je najsavršenija podela najsavršenijeg oblika koji opisuje večno, nebesko i sveto. Krug, odnosno kolo, sadrži 6 jednakostraničnih trouglova, isečaka sa uglovima od 60 stepeni. Šestar sasvim izvesno spada u rečnik, odnosno pojmovnik lepenskog vira. Srpski jezik je jedini evropski jezik koji instrument za opisivanje kruga imenuje po broju 6, što je svedočanstvo o davnašnjem geometrijskom znanju i još jedna važna povezanost sa lepenskim virom. Na sanskritu 6 se izgovara šet, a šesti se kaže šašti, što govori o starosti ove reči. Reč 6 je dakle postojala pre prvih odlazaka naših predaka u Indiju pre oko 4000 godina. Razlike u tumačenjima arhitekture lepenskog vira Dragoslava Srejovića, Predraga Ristića i Branka Arsenovića nema kada su u pitanju glavne odrednice, a te odrednice pokazuju veoma razvijeno geometrijsko znanje, što znači da početak ove naučne discipline u Evropi moramo smestiti upravo u vreme prve evropske civilizacije. U kasnijoj fazi oko ognjišta se pojavljuju misteriozni, jednakostranični trouglovi crvene boje, što ukazuje na njihovu svetu, religioznu funkciju. U fazi 1D, u kući broj 19, primećuje se i figura pretka, ovog puta ofarbana crvenom bojom, što će biti karakteristika kasnije vinčanske kulture. Treba naglasiti da su prilikom izgradnje konstrukcija korišćene teške kamene ploče i tehnika suhozida, što lepenski vir prikazuje kao preteču megalitskih kultura na prostoru Balkana u vremenu takozvanih Ilira. Tehnika suhozida podrazumeva zidanje bez vezivnog materijala, maltera ili lepka, uklapanjem kamena sa kamenom. Ona je karakteristična za starobalkanska plemena,
a očuvana je i danas, pogotovo u Dalmaciji i Hercegovini. Veoma je važno istaći da je ovo naselje bilo urbanizovano, da su ulice bile geometrijski pravilno postavljene i popločane širokim kamenim pločama. Srejović beleži i postojanje stepenica i, što je najvažnije, postojanje centralnog trga. Važna je i izrada crvenog krečnjačkog maltera kojim su zalivani i prekrivani podovi kuća. Crvena boja ima zaštitnu ulogu u narodnoj kulturi Srba, a simbolički u ritualima koristi se kao zamena za krv i krvnu žrtvu. Do dana današnjeg uskršnje jaje, čuvar kuća, farba se u crvenu boju. Za razumevanje pogleda na svet, vere i običaja prasrba u Lepenskom viru mora se proći od proto-lepenskog groba. Tamo je sahranjen najstariji predak zajednice i to u kući koja je kružnog ili jajastog oblika sa ognjištem u sredini. Grob prapretka je oblika jednokostraničnog trougla, odnosno šestog dela kružnog isečka kruga. Predak je takođe sahranjen sa nogama povijenim u kolenima, tako da i oblik njegovog skeleta odražava jednokostraničan trougao. Oblik groba i pokojnika je savršeno geometrijski uređen, što govori o svetosti geometrijskih oblika, a izabrana su tri. Najsavršeniji oblik krug, jednakostranični trougao kao mera savršenih proporcija, kao i savršeni odsečak kruga pod uglom od 60 stepeni. Najvažnije je uvidjeti da će oblik groba prapretka poslužiti kao osnov poda, odnosno temelja budućih kuća Lepenskog vira od faze 1 do faze 3. U Lepenskom viru pokojnici će biti sahranjivani na više različitih mesta, ali je jedno od najbitnijih pored samog ognjišta. Po svemu sudeći, to je mesto pripadalo osnivaču porodice. U proto-lepenskom grobu sahranjen je takozvani mitski predak, kasnije u tračkoj veri nazvan kućni heroj. Reč heroj u direktnoj je vezi sa rečju eros, odnosno jarost, a ovo je važno zbog činjenice da je ognjište buduće lepenske kuće simbolički smešteno u bedrenom delu groba prapretka heroja. U bedrenom delu nalaze se reproduktivni organi čoveka, što znači da se vatra ognjišta lepenske kuće poistovećuje sa plodnošću i rađanjem potomaka. Takva sveta geometrija i arhitektura obezbeđuje opstanak kuće. Time se u simboličkom smislu vrši zaštita da se, što bi Srbi rekli, ognjište ne zatre, da se ne ugasi. Vatra ognjišta je jar, žar, toplota koja omogućava život na zemlji i opstanak čoveka. Toplota je simbol života, a hladnoća simbol smrti. Osim što se mora napomenuti direktna veza starogrčke reči eros i srpske jar, jarost, mora se odmah naglasiti da u srpskoj staroj veri plodnost polja i prinos žita zaista jesu direktno povezani sa mitskim pretkom. To je u srpskom pogledu na svet veles, odnosno volos, a prvi ili poslednji otkos žita naziva se Velesova brada. Pojam Velesove brade potiče od verovanja da biljna žitna vegetacija izrasta iz tela pretka koji se nalazi baš tu, na imanju pod zemljom, gde je sahranjen. Srbi se u planinskim krajevima do dana današnjeg sahranjuju na svom imanju, obično u voćnjaku, vinogradu ili dvorištu, blizu puta. Ovome treba dodati i činjenicu da se upravo od tog otkosa žita, Velesove brade, pravio i slavski kolač koji je opet posvećen upravo njemu, prapretku. Očito je da je lepensko prasrpsko verovanje o plodnosti koje potiče od kućnog heroja u Srba, opisano kao Velesova brada, imalo ogroman uticaj na stvaranje grčke i rimske mitologije. Ona je bez ikakve dileme nastala preuzimanjem verovanja starobalkanskih plemena. Tako je nastao lik Dionisa, podzemnog boga od koga zavisi plodnost, a njegov dvojnik je Bakus, odnosno Bak, Bik, odnosno Bahus. Na Bliskom istoku javlja se Bol, odnosno Vol, odnosno Bal. U Egiptu tu ulogu ima Oziris, a treba pomenuti da se Ozirisov stub naziva Džed.
Rečju đedi danas se u Egiptu nazivaju stariji ljudi, što je dokaz o prenošenju lepenskog verovanja da plodnost polja zavisi od blagoslova pretka, odnosno predaka, koji su ispod tog polja sahranjeni. O arhitekturi i sahranjivanju u Lepenskom viru, kao i povezanosti tih običaja sa srpskim, obimnu studiju napisao je Branko Arsenović, monaško ime Galaktion, a recenzent ove studije bio je jedan od najvećih srpskih arheologa, dr. Đorđe Janković. Pogledajmo kako je zapravo izgledala kuća Lepenskog vira. U strogom središtu kuće, tik iznad ognjišta, nalazio se beli, okrugli kamen sa udubljenjem. Simbolično to je pupak pretka, to je ognjište na mestu reproduktivnih organa. Kroz simbolični pupak dostavljana je žrtvena hrana pretku, poput meda ili zrnevlja. Identično tome, Srbi danas veruju da se pokojniku stalno mora dostavljati hrana prilikom obreda, sahranjivanja, daća, zadušnica, slava i velikih verskih praznika, poput Božića. Taj centralni kružni oblutak arhitekta Peđa Ristić nazivao je upretnikom, smatrajući da je u njemu bio zaboden centralni stub koji je držao krovnu konstrukciju. Centralni stub kod Srba je postojao praktično u svim starim kućama i imao je posebno poštovanje. Njega je arhitekta Ristić povezao sa srpskom mitologijom i sohom nebeskom, takozvanim držačem neba. Zanimljivo je da će jedan od tih oblutaka u kući broj 37 biti dodatno modelovan u vidu velikog oka. Ovo ukazuje na verovanje u boga Vida, vrhovnog boga starih Srba. Oko simbolizuje svetlost, vid, uvid, znanje, vedu. Oko će se u skoro istovetnom smislu i formi pojaviti i u religiji starog Egipta. Horusovo oko u Egiptu, ali i same piramide u direktnoj su vezi sa geometrijom i simbolikom Lepenskog vira. Posebno je važno primetiti da se u Lepenskom viru odseca vrhovni trougao osnove apsolutno svih kuća. Očigledno se radilo o dubokom verskom razlogu, što uviđamo i iz činjenice da je u proto-lepenskom grobu to bilo mesto gde se nalazila glava pretka. Ovaj važan deo lepenske svete geometrije praktično se može pročitati u Bibliji, u Psalmu 118, koji kaže: kamen koji odbaciše zidari, ovaj posta glava od ugla. Svaka bitna konstrukciona tačka Lepenske kuće bila je poduprta kamenom. Jedino je centralna tačka konstrukcije, ona u kojoj je ležala glava pretka, a iz koje je opisivan krug i iz koje je šestareno, bila odbačena, kao i kamen koji je stajao. Trougaoni jednakokraki odsečak koji je žrtvovan očito je posvećen Bogu. Nedostajući nevidljivi trougao ukazuje na verovanje u trojičnog Boga. Napominjemo još jednom stav glavnog istraživača Dragoslava Srejovića, koji tvrdi da je jednakostranični trougao prisutan praktično svuda u svim važnim konstrukcijama naselja. Ovo je važno naglasiti i zbog kasnijih neolitskih simbola o kojima ćemo opširno govoriti zbog verovanja starosrpskog plemena Tribala u trojičnog boga, kao i zbog verovanja Srba u Triglava, trojičnog boga. Iz činjenice da praktično nema Lepenske kuće bez kostiju predaka ispod nje, mi zapravo iščitavamo najdublji i najvažniji verijski pogled naših predaka. On je sačuvan i u srpskim narodnim pesmama, s tim što u njima nalazimo kasnije deformacije. Poznato je na osnovu zidanja Skadra, zidanja Orida i drugih pesama da se građevina ne može sagraditi bez ugrađivanja ljudskih kostiju u njih. To jeste ostatak lepenskih verovanja. Ogroman broj srpskih crkava građen je na starim grobljima. U podovima srpskih crkava sahranjeni su najčešće graditelji tih crkava, ali ima i drugih, zaslužnih, istaknutih pokojnika. Treba naglasiti da izvorno svakako niko nije žrtvovan da bi bio ugrađivan u građevine, kako se može iščitati u pesmi Zidanje Skadra.
U podove građevina su ugrađivane već postojeće kosti pretka ili je zidanje započinjalo na njihovim grobnicama. Treba napomenuti da je prilikom iskopavanja u Pavlovoj crkvi u Rasu, u njenom podu, pronađena tribalska, odnosno starosrpska kneževska grobnica. Zna se da u Srba postoji ogroman broj običaja za odagnavanje i smirivanje duša onih ljudi koji su nasilno preminuli. Stoga je potpuno nemoguće da bi iko bio nasilno ubijan da bi bio ugrađen u temelj ili zidine kuće. Običaj nasilnog žrtvovanja ljudi mogao je postojati kao nekakva vrsta degradacije izvornih verovanja. On je mogao nastati kao posljedica prenošenja današnje informacije da se kuća ne sme sagraditi bez kostiju umrlog. Vuk Karadžić beleži takođe srpski običaj ugrađivanja dečijih kostiju u temelje ili zidine kuća, što se može videti i u Lepenskom viru. Vuk prenosi da se Srbi klone građevina koje su zidane bez kostiju, jer su proklete i mogu privući smrt nekog od živih. Kao zamena za ljudske kosti, danas se prilikom gradnje temelja kuća kolje peto čija se krv posipa po pragu kuće. Do danas je čak i kod Srba islamske veroispovesti u Bosni sačuvan običaj klanja ovna za temelj. Navešćemo zanimljiv jezički ostatak u engleskom i drugim germanskim jezicima koji svedoči o ovom običaju. Naime, ovan se u engleskom označava rečju ram, što je direktna veza sa ramom, okvirom, temeljom kuće kome je bio posvećen kao žrtva. Kaže se da je kod Srba, s obzirom na slavske i božićne običaje, svaka kuća ram, odnosno hram. Engleska reč rim u značenju okvir, ivica, takođe je dokaz ovoga, a naziv grada Rima, Roma, po svemu sudeći povezan je sa ovom etimologijom. Uronite u svet naših predaka, u praistoriju Srba, u običaje, jezik i grananje naše kulture prema Maloj Aziji, Bliskom istoku, Egiptu. Praistorija Srba Aleksandra Šargića donosi ono što škole i mediji prećutkuju. Naručite putem maila srpskaprodavnica@gmail.com, više informacija na sajtu pametnik.rs. Do danas u nauci postoji dilema da li su kuće Lepenskog vira hramovi ili kuće za stanovanje. Da nema srpskih običaja i izreka, mi ne bismo mogli shvatiti da su one bile i jedno i drugo, a da je domaćin kuće bio sveštenik. U srpskim slavskim običajima do danas je ostalo da se kolač lomi i seče u kući, da domaćin vodi slavski obred, praktično vršeći ulogu sveštenika. Iz ličnog, porodičnog svedočanstva, pisac ovih redova, Aleksandar Šargić, može da posvedoči da je njegov deda, Dobrivoj Šargić iz Gornje Bukovice kod Valjeva, u crkvu nosio manji kolač na sečenje, dok je glavni veliki kolač sekao u kući. Uloga muškarca, kao sveštenika u prasrpskim običajima, ne potiče od nekog imaginarnog i nametnutog patrijarhata, već je iz činjenice da je muškarac onaj koji je sagradio ognjište, odnosno kuću. Kuća je u srpskom kodu pre svega i iznad svega ognjište. To znači da je kuća ram, mera i međa ognjišta, a sveštenička uloga muškarca potiče iz činjenice da je on taj ram, odnosno hram, sagradio, odnosno da posjeduje tajnu svete geometrije. Ženina uloga jeste da održava ognjište i brine o vatri, jarosti, erosu, odnosno produženju porodične loze. Poznato je u srpskim običajima da mlada prilikom obreda venčanja 3 puta obilazi ognjište u koje dolazi. Prvi ritualni kontakt sa ognjištem tokom venčanja joj je čin žaranja vatre, kada ona štapom prođara po ognjištu kako bi se vatra jače razgorela. Sve to kako bi vatrena snaga ognjišta dobila na jarosti i snazi. Odatle i ime snaha, odnosno snaja, odnosno snaga kuće. U toj dimenziji se pojavljuje sakralnost, svetost žene. Kao što se može videti u Lepenskom viru, postoje skulpture praoca i pramajke,
Adama i Eve, kako ih je nazvao Dragoslav Srejović, glavni istraživač Lepenskog vira. To znači da nema nekakvog neprirodnog patrijarhata, već kao i u samoj arhitekturi postoji simetrija, harmonija i prirodna podela uloga. Sahranjivanje pokojnika u kući pokazuje nam da naši preci nisu prihvatali smrt kao konačnost, da su verovali u besmrtnost duše, odnosno da nisu prihvatali granicu između sveta mrtvih i sveta živih. Mrtvim precima su posvećivane životinjske žrtve, odnosno prinošena hrana i u Lepenskom viru. Ovo je jasno po otkrivenim životinjskim kostima u temeljima kuća. Do dana današnjeg kod Srba su očuvane žrtve posvećene pragu i ognjištu, pa se precizno zna koja se životinja kolje za prag, koja za ognjište, a koja za krov, odnosno rogove kuće. Takođe, moraju se napomenuti i srpski pogrebni i zadušnički običaj, kada se mrtvima posvećuje sve što je neophodno i živima. Vatra sa ognjišta kod Srba ima sveti karakter, te postoji niz sačuvanih podataka o tome da se ona praktično nikada ne daje, ne pozajmljuje članovima drugog ognjišta. Kod Srba se zatiranje porodice naziva još i gašenjem ili zatiranjem ognjišta, što dovoljno govori o svetosti ovog dela kuće i povezanosti sa civilizacijom ognjišta i predaka, kako se najpreciznije može opisati Lepenski vir. U Lepenskom viru zaista je postojalo zatiranje ognjišta, odnosno njegovo ritualno pokrivanje zemljom. U Lepenskom viru posebno mesto iznad ognjišta imaju izobražene figure glave predaka. To su simbolični prikazi pokojnih praotaca i pramajki. Zanimljivi su nazivi koje je glavni istraživač ovog nalazišta, Dragoslav Srejović, dao pojedinim figurama. Rodonačelnik, Adam, pramajka, rodonačelnica. Time je jasno pokazao svoje ubeđenje da sem fizičkog sahranjivanja, od faze 1a u Lepenskom viru započinje i simboličko ikonografsko prikazivanje predaka. Mesto iznad ognjišta, na kome su pronađene lepenske glave, i danas je kod Srba rezervisano za krst i ikonu zaštitnika doma. Kad već pominjemo glave, treba reći da je u najranijim fazama zaista odvajana glava pokojnika od ostatka skeleta, po svemu sudeći rodonačelnika, i kao takva čuvana u okvirima kuće i naselja. Kod Srba i danas je sačuvan izraz glava kuće. Takođe i reč glavni potiče iz istog etnološkog izvorišta. Srbi kažu glavni grad, glavna ulica. Glava je prvo fizički sahranjivana, a kasnije modelovana od peščara i simbolički predstavljana jer je ideja pretka zaštitnika prešla u simboličku ravan. Svaka generacija imala je svoju glavu porodice, pa je figura glave pretka postala simbol svih predaka, zaštitnika ognjišta, porodice i roda. Vođa porodice nakon smrti prema verovanjima postaje njen duhovni zaštitnik. Protokom vremena i umnožavanjem generacija, glava pretka postaje simbol cele loze predaka, generacijama unazad, sve do prvog takozvanog mitskog pretka osnivača roda. Srpska verovanja do danas se nisu promenila. Pridavanje ljudskih karakteristika i imena delovima kuće očito vodi poreklo iz obrazaca Lepenskog vira, gde je položaj pretka u grobu definisao oblik kuće živih ljudi. Tako kuće ima pročelje i začelje, od reči čelo, a slavski, praznični ili zadušnički sto ima čelo sofre. Jedna od najviših funkcija kod Srba u srednjem veku bila je čelnik. Danas je to načelnik ili gradonačelnik. Knjige Srpski pogled na svet, Nije bilo seobe Srba na Balkan, kao i Praistorija Srba možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Cene knjiga vidite na ekranu, a knjige se šalju Post Expressom.